Rangundo mwahashiwi na majana shindana miumfuka rena nane ya kampuni ya Taifa Hydrocarbures ya onalejua irumwa ni madhamana wenji. Le shirika la mafura la Komori, Société Comorienne des Hydrocarbures, lika ya harmwa tabu zinji, hususan harmu mva wa hemali. Holiho, zemali za kaunji ya harmwa li shirika, zikau haramiwa hanamna za tulazimu. Mfano, le mishahara ya kauliba ondwa tukafanya hazi. Zaidi ya mahamili, rangu umara mgomri ya luneze dhamana za hili shirika la hydrocarbures, zitaambu uzilawa, li shirika li basauha, ni longilo la handa harmwe mashirika, ya tangao harmwe masanduku ya daula. Sana ni mbushiriani, mahamwe mawahayiri, ranyiro, wa Komori pia nanu waandua hazi wa hili shirika la Komori Hydrocarbures. Tijabanu ilaika yando mwezi wa Fevrier mwazi uzilina kumena shenda namna na jana undale daho lika haruma uziro wenda mno wana na hizo wakati rais yaka unibehabano hanabiazo kale dahongilo haruma uziro shaha jua ukaya memdu komi kingi ya zenongoza ma shirika zinu abongendo sabiki ni mshukurie ni mboche marhaba bo yani fanye confiance yinu yani beha harumale shirika la SCH. Donc baada rajar mastabu hizo ritianzi yani mibadili hominji ya ubunguza arama ikao kazjaka muhimu ya ubunguza posto za kaya za ki fantasiste. En tout cas, je amba ukaya warawa suilibo hari mwa 2019 zenongoza ndiswendeze lekelea mada hele mzungwamba on a commencé à voir le bout du tunnel. Charges kazinji kauzika bizo zikawa sisambabile lidao risana risasanya mbabi risanya lijo melore mbabi lanki bahele dao ni mafura kamjoka na yapula ngaura hisi shari sana rikingie ribadili mbabie umwendo wa huando hazi nwele daho li basauhe waka nongozi kauzika maki haruma le daho hata umfanyo hazo huando hazi ukamziro hydrocarbures arendeha harumo haunu ka de shirika la mwando la daula ikao li contribue haku haruma e budget ya daula. Mfano wakati loi de finance ni budget ya 2020 akafanywa hydrocarbures hakaulindwa na 9 milliards 700 millions aljamba ukayao baada umahaukamilishia awori shindiri libi 9 milliards 700 millions yo bad rudi rangeza zaidi ya presque 400 millions ojumwa yabo donc awori kanga si abaharuma 10 milliards 100 millions disora la chidara contribuer harumwa budget ya he daula harumwa shisi wa shanzuani ngwa jifereshe yao hema endeleo usoni yafanyishi harumwa kampuni ya Taifa ya mafura zihazi ngazifanyishi hao heka wainda habu wando hazi wastehio zinamna za ufanya hazi sibahi waliwao wakati walazimu Zitanabahi amba lidago lipua ngao hama mkabala wa mswarafa mana waye Monsieur Maramgomri siasa yahe dohorekebesha na ubasawa lidago na kula we mtu pragmatiki kula vahanu kamba vakokuloshe aeseye abuzuza ne aangalia alhamdulillah irsona ya mavuna mana karako yani karako renouveler stock kabla karangi hamwa pénurie ba vasa ni stock yo renouveler hala karostante tena pénurie yo shukuru na himida na yo alama ya msarafa mwemwa dago lisiba sauha maana likahambwani harma msarafa vasa alhamdulillah vaurahafu hamwa msarafa wailedaho nyangum kabala amali atai commande ne ti remarque amba isenda ya rengeza isrenga en considération ce paramètre de consommation ya he wanadamu volomba wasengedzea wakati surenga mafuramzo wani rijanga zija
sure kangazija rebe hamzuani sure nganzuani rebe hamwali shaonrodo nukaba na kati rifanyawezi ya izi rotation hizo wanroto mukema faraka yatsi na balangayo hanura hana depo nzuani idepo ya nzuani yode biha umwali idepo ya nzuani sujure nga mafaran nzuani rijana yo moroni sujure nga moroni rebe hamzuani parce que banu nzuani yode po amandi depo ya ngazija halidu shidere nga mafura menji rewe haiho abasi mafura menji nga bakio moroni shawakati amnezo mapaske na faraka tinzuani yoka hulwa yohumo hulwa ekema farahumo hulwa ni wakati meli jao si hanza rivide piezi sima yeljo kemelinge jao kanujo hulameli jeriba huwe mafura na bonga sema faralon zuani sinaba karunda banuri yatie zimalizi njia au harmwa li shirika la hydrocarbure kazitu njia harmwe masanduku ya daula bahi ngazi haramilo au haulikiza li shirika namna ya ukaya imahaijao lishinde lenjize zisima ili wawane numhulonadi wa hemafura mahayanu ngarizingiza wale daho pia ritie hunu ili rujue wa mahawa 2020 renjeze zisima mzili ili rikingie la importation za hatu ribunguze mbabi wakana kale par exemple ahamu mahaunde fanya cargaison fukar shawe carte estima zilizo bomwebenza ngamungu rifanya ma cargaison tano au sita ili bunguze mbabi ye frequency za zemeli hokuja na mngwaibenza na ufikiri timize estiti ya hoani ilo mwali zinji za tukaya ziliyo harmwa li shirika la hydrocarbure harmwa shesi wa shamwali mingoni mweze tabuziliyo no kosefu wa depo ijo ruhusu shesi wa shikani mahala ya uhansi mafura ili shisijokosa mafura itoma yangiyo holiho iyonzima mingoni mweze faliki za homo haziwi zili na 21 zilo ni mudiri wa hili shirika lino idepo uyo situation yayo rangu yaka taleo kaisi na kapasite iliyo njema ya ushinda ibelehe mafura ya wandu watsahau mwali via kama peshera ngwandao na gazuali na esansi ma walozi ngwandao na esansi walimaji wapisizi ngwandao na gashi yani zibezoen zengezeha ikapasite kaisi tosha kapasite ya idepo ya mwali nge a 600,000 metri cube ya zi litri zingiao harumai depo wapo ngwa gazuali esansi gashi hamkaundo loni yondo sanari fanyeye depo ya heshesi wa shamwali ikawo ngiyo mjini howani iyo hamu ya hatu changiyo hamu tena ya ho wanansi wa heshesi wa mwali au kange patabi hao yonge jutsu ngeza iziye zila tabuza ukaya mnameli kajawa yenda nzuani yenda ringa ya vehamwali au ya janga zijare nga ya vehamwali donc ngetongeza heni wakati ngabako ukosefu wa hizi producer hatu humwali na depo hiyo ikaongi yona rumwa 4500 tonnes donc izo ritili narambe milioni 4 wanusu ijo shinda ibalie shesi wa shamwali haruma zaidi ya miezi 6 awesa hiyo kwa joka haruma tabo ukawe melie jaban amande helili yaba hange jo unomoroni iba huwa yende mtsamundu iba huwa yenza chawe sayo kari lekezaye depo ya huwani abonge juru ajuka na porondaru kange jonda na hotsena ende yaba huwe tiyaru mai zismaza mwali na abonga joka we sayo mwali joka tranquille aruma mezi 6 haba president de la république Bwana Azali Assoumani a fait un conseil spécial. Il y a les hydrocarbures avec l'appui DG. Ngia harma mahadisi na serikali waneta wafiki basa inoi lazimu idepo ancien isike wafanywe depombia ahowani. Donc depombia ahowani ngena capacité ijoshinda ibinge wandu mana ngeina harma 1000 metri cubu ino ya petrol nge harma 1000 metri cubu ya essence nge harma 2000 metri cubu ya gasoil nge harma 500 metri cubu ya jet A1 donc na hikayo ikomo toshinda tembu mwa mweli c'est pas simplement mweli
bewa wangazi jao tunjarenge bano wanzwani etc. Sinde mafura bahi ama Comore Hydrocarbures watianziani wajau barnamaji ya kuuza gaz habei ya urahisi ili usahilisha imaranya. Abanga ranzori buwe na le juzo la he gaz naturel, gaz jampishio ikao tsiale banu ngarambe ukangarjo huitia nziani na ikayo rimlo ngarjo sari huze haurahisi donc avotse na ola raia ngujoka uhunda energia saya ya upishia hauya ufanongo zindoji shaya iunde tena haurahisi na hauhifadhi tena ulanga katika omba Mwenyezi Mungu kama no haunu risari yandisa uhuza egazi uitoa sha wavenza covid jai balilia zenzia wandu wajeni wakayabo kabje wenzao zeno pia zi bloquer donc ubanu le wainuri hadisi ubanu wala wandu wasawarije ngarombo Mungu kana omwezi wa janvier unutihise na siri yandise huitoa randisi utoa egazi mananga deja kasina gazi ilo yabo ngarjo handisa aruma ilo yabo retoa na siri de commande ya saya hautaha wanadamu wasahilishihe kwa ziembabi legashi haku nezenkuni. Lishirika la Comore Hydrocarbures ngalirumia we teknolojia nyumeni ili usahilisha na uhifadhi wa ondohazi na nezemali za heledaho. Bon, GG électronique inonge permettait wabasa bon wanulio banu ngamono quantité carburant comme des halilio armazi tankipia ngi permettait au directeur ibahi na chef de dépôt ngom application wa téléphone ngwa dunga o à temps réel bon ngi permettait au tsena ha itowaze hatualiza kaya parce que hale on roka hozi simani webima manuellement basa ino ze danger zo kamro kehula mroje yawe bon basa kaziti sibai tsena on roka na mbuda na metera waka webima manuellement avec alhamdulillah à partir de là basa ino tout est informatisé on dungo jwa wa joje harmaze logiciel wiyo on va installer wa mbambo au sonde na jauge électronique na logiciel qui nous permettait on rongo una quantité de carburant rapide et géolocalisation na ndio mwana banu bon yo permettre magari sana banu hydrocarbures et installer wa GPS qui permettait au haina mouvement le gari ngari wona banu haina mahali ka odo le gari dio gari wonao kala nzali devie mahala rojino tsotsi ndiho onongo jo wali couper banu directement basa ino alhamdulillah à partir de la technologie meno basa ino onongo makini parce que gari mengi mahala par exemple onongo jo kali mengi mahala kaza nglo mahala kaza et ka li gula problème mahala kaza tsena onongo jo kali gari nglo mahala kaza nglo problème kaza ila sena vidéo surveillance sena réinstaller caméra harmaze bakipia harmaze dépôt pia za hydrocarbures nzwani mwali aéroport na hunu ngotsona banu na mwede kwa mwali en direct ngamonezi birao kando zibirao mwali uandoazi wa kampuni ya taifa ya Comore ngo hakikisha ozengayo le shirika la pua rangu ya rais wa daula yanika Umar Mgomri zivamana za hili shirika la hydrocarbures makatianu suandohazi ndani ngasina furaha ngarjibi wao numondo ulio madhamano labaha wanahili mru yetsuru meke ya shinda jana zakajana tizilo leo zikaza taji mana kana besoin zinji na ndongo zinji abahaye ngarizona au zinjanziani sizinga zinde hali halatimu khaswa de télécharger franchement il facilite ndongo zinji hakuswa il facilite ndongo zinji soif problème zinji zakaya perte zakaya za mafura na zopia abasa yekweli benu ha à partir de l'école ibenu parce que abasa ino uziro wadoka ya pando wahe mruhedi bagam someka mfano kwa jiri problem huno kasina za serveurs za za enregistrement na rejeyu hamwa za serveurs reje zarangalie ze problem kazo da zajir ranzwani ra aéroport ra mwali karchinori jua hena zenogo kaulo zibirao ra pando wahe téléchargage na géolocalisation na vidéo surveillance ani tout est facilité abaka wata tabifuta zila ban visa station gazibi hanyawe mafura ili usaha faida nkuu mjumuya wabidi wakati kao kampuni ya taifa ya mafura kitu sasa jitihadi ili wa Komori warumie mafura mema appareil de distillation pour tester et ici par exemple le produit contient de contaminants ou non. Comore Hydrocarbures umuhimu hao ndo mulizani mafura mema ya tundwao kabla utula juzoni ili yatijoka ajali mwezombo za hema client ya hao ya magari. Les produits aéros hydrocarbures avant il charger le camion si vous faites test. Vous faites test vous assurer malaya kaya et produire en bonne qualité
Quand il y a autre souci, il y a pollution ou mélange autres produits. Qu'il s'agit du gasoil ou de l'essence. Il n'y a pas de souci sur ça. Chaque jour, le shirika la Comore Hydrocarbures ihamu ya halo msipuze na mafura mema vanu Comore ili ensi ijobasa uhaharmo mva wahe énergie. Comore Hydrocarbures, notre priorité, votre énergie.